Whom have I in heaven but you, my God? And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever, forever. Whom have I in heaven but you, my God? And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, my heart and my strength, many times they fail, but there is one truth, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Hallelujah. Let's praise God. Let's clap for Him. Yes, Lord. Yes, Lord, thank you for giving us strength. Thank you for being our source of strength and hope, oh Lord. Lord, as we come into your presence, we ask for your Holy Spirit to be upon us, oh Lord. For your love to shower upon us, oh Lord. We worship you because you are God, oh Lord. We worship you. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in time of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in time, a shelter in time
that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Yes, let your glory fill this place. Yes, Lord, we worship you, O Lord, today. Let your glory fill this place, Lord. Let your love fill this place. Lord, we want to thank you for giving us strength and hope, and giving us blessings, O Lord. Ngahan nga may ibus, O Lord. Thank you for loving us despite our sinfulness, O Lord Jesus. Lord, help us to be clean, O Lord, to be people who are Christ-like, O Lord Jesus. And Lord, as we live our day, every day, Lord, may you be with us and may you be the center of everything that we are doing, O Lord. Lord, thank you for making us believe that you are there, O Lord Jesus. In our downfall and in our victories, O Lord, you are there and you are the cause of our victory. We want to worship you, O Lord. And Lord, help us to be the light to people, O Lord. Give us your light so we could be light, O Lord, to people. And Lord, we just worship you tonight and we offer to you everything that we will do today, O Lord. May you be pleased and Lord, may your presence be upon us all. We just give you all our praises and glory and everybody says amen and amen. Naimbag nga rabi, titungkal masamanan, kat datayo tinagasat iti dati nga oras nga nagsasabat iti matang ni Apo Heso Kristo, ta indedicate tayo iti dahito nga Wednesday o no Thursday kada iti duma nga pandakitungtong kini Apo Dios, so nga maragsakan ni Apo Dios ti kada ti tunggal maysa kada tayo. Greetings kada kayo nga maaday ti nadumodumang lugar, di balayo man o no nadumang lugar ngayon nyo, ket agtuloy tayo nga maysa nga mang-amiris manen iti inaibagbaga ni Heso Kristo may papan iti turay dagiti namati. The authority of believers. Iti kababalin tayo nga pudpudno nga imawat kan Jesus kas manubot magisalakan kan agserserbikin kuana. Taaming agserserbikin ni Apo Dios iti naduma-duma unuan niya nga wagas nga inpaay ti Apo nga kabailan. Kaya't datayo tinawagan nga servants na. Kaya't datayon nga servants ni Apo Dios sa dinuman mangibaunan na kadatayo kanin bilin ng aramidin tayo kat kararagsak ti sumurot kinkwana. Nga kadi? Nagsayaat ka naragsak ti sumurot ka na Apo Jesus ta adati penek ada iti nakapkapnekan ni Jesus Christ isumuti ada kadatayo. So itatang aron nga iti pagpanunutan iti makunak dati nga second dose no kuma vaccine gapo tayo di October 27 kaya't natungtung tayo dahito nga may papan iti turay uno authority tayo nga ananak ni Apo Dios. Kaya't inbaga na ni Hosea iti chapter 4 iti verse 6. Hosea chapter 4 verse 6 nga adu dagiti tattao nga mapukaw gapo ti kinakurang iti panakaam mo.
Liniklikan da gamin nga agadal, mga amiris, mga mo, iti inpakpakaawat ko. So di tayo kayat, kantarigaga tayo nga bumilbilig ko mga mupay kadagiti inpaay, unong kababalin ni Jesus Christ, nga tud na kada tayo, gaputa ti inararamid ni Jesus Christ, titirabaw ti daga, nga nailangitan. Ti kabaalan nga naipaay kinkuano kat nailangitan in pason na kada tayo datoy. So as we talk on the authority of believers, turay dagiti namati ket gapuna madamati pananggubgubat iti kabusor kada tayo iti sangalubungan. We are at war in these times. Kada iti nga gubat, ti kagubgubat tayo inbagana ni Paul iti Ephesians chapter 6 iti verse 12 nga ti kagubgubat tayo kat daya saan nga makita. Nga turay iti tangatang iti kasipngutan ken adu dagiti bikti maenda nga anak ni Apo Dios. Kat inbaga ni San Pablo nga ibarikas yo ti kinaputno, iti pamatiyo, iti sasao ti Apo nga ibagbaga na daytoy nga isu daytoy iti salaknib tayo. Ngem ti puntos tayo, saan tayo kumala nga agsal salaknib? We are not only defending ourselves, we must not only be defensive. No di kat umatak tayo mat. Tada ito'y itinangayaban ni Apo Jesus kada tayo. Kat alaan tayo man nga background na ito inaibagak iti napalabas iti Isaiah chapter 57. Iti Isaiah chapter 54 iti verse 17 kada iti Bible siyo. Ti background na dito iti panakigubat dagiti Israelites nga adda dagiti da nga nang panday iti mausarda. Isaiah chapter 1 ang gano kamata 17 dati nga malak lang di verse 17. Tay so ti antipunto tayo nga may bagbaga na nga DJ agpanpanday uno blacksmith agpanday iti idikat awan gamin ti machine ganda, awan ti kanyunda, awan ti paltugda, dayay igam da nga, buneng, gayang, pana, kat dagiti blacksmith isudat agaramid ka dagitoy. Kat kunana, nga dagiti servants ko, dagiti adipon ko, umay kada kayo dagiti nga panakaipana. Anyaman daytoy nga dadaal. Any weapon that is forged against you, kunana, will not prevail. Di kan tayo tatay nga, saan nga mangabak, saan nga mangdadaal. Iti English na, kunana nga, no weapon in Isaiah 54:17. No weapon that is fashioned against you shall succeed. And you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord in their vindication from the Lord. Ibalikas tayo mga kadagitoy. Awan iti naaramin nga panggubat nga mangdadahal king ka. Kabaulampay iti debate uno mang sungbat nga usto iti anyaman nga accusation o pangpabasol da king ka. Kat dagitoy nga kababailan nga may paay kada kayo, dito iti patawid kada iti amin nga adipon iti Apo. Tanapausto da kanyak, they were made right, they were vindicated. No, vindicate, napabasol kang winayawayaan da ka. Kat in kalpasan nga nawayawayaan tayo iti pakaabakan tayo no adati gaminti pakaabakan tayo kat daye aramin tayo nga talaga. Kat no ni Apo Dios tinang wayawaya kada tayo alalara na tayo. So kuna na nga no weapon. Kada iti nga pananggubgubat da kada tayo.
iti weapon, iti kabusor tayo nga tumatayab, kung ada iti tangatang, ada iti kasibngatan, kat sakit. Uray hanta kayat nga ibaga ti COVID-19, tado ti mabuteng. Nga dati nga aramid ti tao, ado ti mabikbik ti mana. In fact, sa lubungan iso nga pandemic, saan lang lokal. Kat ti Diablo araramatan na detoy nga igam o no weapon. Kamang dadaal awan tilaksid na. Dati nag-text kanyak. Pastor, kunana, pay naatak ti pamilyam gayam. Awan ti ilaksid na gayam, namati kan hangan namati niya kat ma-COVID kunana pay. Ngam iyaman ko ni Apo Diyos na kuna. Amok nga ti pamilyam alada ni Apo Diyos. Ang noon, mang singsinggit di uno, mang ngunupudno nga ibagbagana. Takailian mo't. Ngam, idati nga manggugubat, tinamburuan nga matarget. Dati anak ni Apo Diyos. In Job chapter 2 verse 7, inbaga na nga ni Satanas, kat pinaggadil na ni Job manipod iti ulo, aging gana nga nalapunos nga saka, anya di weapon, sakit. Ti inusan na, iti nabilang nga namati, napigsa nga namati, adipon ni Apo Diyos, servant ni Apo Diyos, kat sakit. Ngam daytoy nga nagtalged iti pamati na, mabuya tayo, kas mabasbasa tayo, nga nagbaligi. A Christian who had been victorious despite the fact that he was attacked. Yamanan tayo datoy, iti makita tayo, madamdama, dati igam. Saan lang neta? Amo tayo iti kabiligan nga abogado, nga nangisurat iti 13 nga libro iti baro nga tulag nga ni attorney Paul. Saul, nagbaling nga Paul. In 2 Corinthians chapter 12, verse 7, naatak man ni Paul, ti sakit. Kunana ito yung English nga, thorn in the flesh. Hangan na-specify, no anya di nga sakit. Ngam naatak iti lasag na, iti bagina, kat naiyarig iti nang discover ti maysa ng adal nga kunan lang nga kasla iti mga awit mutla ti cross na nga ni Jesus Christ nga napan iti Kalbaryo. Kat ni Paul talaga nga nasa ngam linablaban na daytoy saan lang nga nagdepinsa babaan ti kararag. Sinumbatan ni Apo Diyos, saan lang nga tinarigagayan ng sungbat, nuri ka tinarigagayan ti Apo, ti sungbat, nang sinumbatan na. So what I am saying is this, data yung anak ni Apo Diyos, awan ti laksid ta, data ti rabaw ti daga, data yung pailaang makigugubat, matatak tayo. Nganday kunakmanan, itipunto tayo, we will not only be defending ourselves, nga agsalsalaknib, agsangsangga, no dikat alaan tayo, dayay amuan tayo, we will have the knowledge and apply that knowledge. Iti dagitoy ta umay man ti panakaatak nga haan nga madadaal relasyon tayo kani Apo Dios. No inaramid tayo ti kabalan tayo nga linmab nang depensa ti bibiyag tayo, bagbagi tayo kanang atak iti attacker. Kat natay, amo tayo lata nga timpo ni Apo Diyos. Kung natay na, inarahamid na ti kabaalan ni, naramid ti tibiyang tayo, ngam amo ti Apo nga nakasagana, kat kuna nang nasaysayaat, kuna na pa'y ni Solomon, nga indalan ti Holy Spirit nga makapaapal dagiti natay, nataltan na da pa'y. Ngam siya, kajak pa yung mapapal ya. Ngam day mo ti baga nagamin, nagasat na tinatay ko na makainanada. Ngam day to'y, if we have defended ourselves and attack the enemy, and yet, kung natay yung apay matmatay na matkisano, matatak damot, well, God is still in control. Ngam no hantay pa'y nga nagatakot kasya lang,
kunana ni ulita man ni Hosea chapter 4 verse 6. Adu da ti matay, adu ti mapukaw, adu ti madadaal, kaputi kinakurang ti panang ammo, iti authority nga ada kadakwada. Tapno umatak damot ko ma. I always repeat that naipaay amin nga namati kan ni Hesus Kristo ngayon mawat kan Jesus Christ nga manubot mangisalakan na. Kat ada kada tayo iti Torah, iti nature ni Apo Dios. Di ko na nga, we are partakers of the nature of Jesus Christ. Ti itsura ni Jesus Christ. No, kahit yung kita anda jay nature nga jay nga, no, anak na tayo ti Apo Dios. Anyaman ti abilidad, anyaman ti kabailan, dati nga manakabalin nga Jesus Christ nga, kunana God the Father in Genesis chapter 1 verse 2, kunana nga babanti sa ni Apo Dios na adda ti tangatang na adda dagiti na adda. Babanti sa kat kunana met ni Juan chapter 1 iti verses 1 to 3 nga ni Jesus Christ, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And everything was created by Him, and without Him, nothing was created. Kat dadya nga word isumatlang iti creator, iti tsimpo nga insawang ti ama, iti Genesis. Kat dayti nga man nakabalin nga ng paraswa iti lubong, adaan iti toray, ngayon pa na kada adan kan Eva pa iti Genesis 1:26 nga kunana nga, aramidon tayo ti tao, iti kaasping tayo. Kat itorayan dan to, dagiti tumatayap, dagiti kumakaradap, dagiti amin nga aglangoy. They will have dominion. So nga dadya nga turay on authority, napukaw na dadaal da. Nga mininawat tayo ni Jesus Christ, maisubsubli dagiti da nga turay. That authority. So nga, no makita tayo pa, kasilpuna day Isaias nga dadya nga, there is no weapon, there is no sickness, there is no attack that will prevail over you because you can refute them, you know them, you understand them, you know them. And this is the heritage to the servants of the Lord. Dati tinaypatawid ka dati adipon ni Apo Dios. Na dumakat adu dati adipon ni Apo Dios nga handang amuti tawid da. Handa amuti toray da. They do not exercise, just know it, no exercise. Kaya they are sleeping over their rights and responsibilities and duties and the privileges nga da. Kat agyaman tayo, tadeti nga tsimpo. Kaya may isa ibagbaga na iti 2 Peter, mas ibagaklan yung passage na 2 Peter, iti chapter 1, 1 to 8. Datayo nga namati, na masapol iti panang ammo tayo, kuna nati verse 2, kan Diyos Ama, kundi Jesus Christ. Iti verse 8, makipartik tayo, unang may pasot tayo, iti dati nga kabaulan nga intod ni Apo Dios kada tayo. Kat iyamanan tayo, tada ito nga, nature ni Apo Dios, amo tayo nga, ti image ni Apo Dios, sila nga ni Apo Dios, nga ito na kadati anak na, nga mapukpukaw, nga midinamati tayo, nagbalin tayo nga anak na, nagbalin tayo nga dipon na, maisubsublida gidyan na pukpukaw, ti kinasanto, nga iso ti image ni Apo Dios, kunana, agsanto kayo, tas yak santuak, isuna kat faithful, data nga mga ramid. Kat kunana, dati nga mapukpukaw, na apiktaran ti biyag tayo, ngam no ada tayo kan Apo Hesus Kristo, isutin baga ni Paul. Alada na, ti bagbagiyo, ti espirituyo, ti kararwayo. Sa lakniba na deta. Kat ti matatak tata ti bagbagi tayo. Kat masalakniba ni ti espiritu tayo. That is 1 Thessalonians 5:23. Nga ni Apo Dios, alada na. Sa lakniba na. Dagiti bagbagi tayo, dagiti espiritu tayo, dagiti kararwa tayo. Kat kakabsat, isilpok iti dayjay, anya nga road ti masapol amuon tayo. One of our emphasis is knowledge. Hantayo ka mga talinaod nga ignoranti o no, kurang pa nakaawat iti intud ti Apo nga sikap uno kababaan kada tayo, tada ito iti igam tayo nga umatak.
iti mang-atak kada tayo. As we defend ourselves in faith, in prayer, and righteousness, and the gospel of peace, tayo iti aramidan tayo, we should also know our authority. Dito ni bagana, Luke chapter 9 verse 1. Luke chapter 9 verse 1. Iti English na, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every sickness. The disciples were given authority. So, the disciples were given authority. Mabaling nga kita niyo di Ilocano no, ngam nalawag makidi dito nga may bagana kada tayo. Iti Luke chapter 9, iti verse 1, kat daytoy iti nalawag nga panakai balikas, iti turay nga naitud kadati anak ni Apo Dios. Kat kahit kung kita iti Ilocano version na, nga mabalin nga nalawag magkini dito English nga entay tungtungan, no pagbasaran iti tungtungan tayo, nga dito iti panakaibalikas na Ilocano. Okay, but anyway. So, inaiban na, iti dosing nga pasuro na, uno adipon na, kat kan na ida ti turay, nga mang paksyat kada iti dakas nga espiritu, kan papanaw na ida, kan paimbaganda, ti amin nga klase, ti saksakit, kan an-anayon. Saksakit, di ay nagadil, basta nagadil, kan saksakit, sakit ti ulo, sakit ti tiyan, kat inikan ni Apo Dios dati authority. So, sandala nga taptapalan, agasan, mas masahiin, no di kat pinapanaw dapay ti rason, no apay nga dadagayay. Mabaling nga. Actually, yaman kanya Apo Dios, madamati pa nakigugubat tayo pailaan. At the time, nga dati attack in our family. That was Thursday. Yung muna ni Mrs. nga mabaling nga padpadasan na pay. Tamok nga demonyotin na kintrabaho dito eh. Padpadasan na. Iti mga takot na di pusok. Iti agida ako agpanagpagdatoy kat unusual na yay. Unusual na pasamak. Tatan, kasyay, kat awan mo ti amok nga niya, man, hanam ka nang nangan ti tabaw, no, inimay mas kukumati itlog, o no pasayan, o no kutaan, no haday kutaan, magamot. Tinuklak, bangunak, nagpanungutak, no, daytoy, anya nga iti tarayon, ti kastoy, likely nga doktor. Tinangnangag kumot, dahil ti doktor, handa nga maagasan dahil nga klase. Ngam ti ultimatum, the doctor of doctors, ni Apo Jesus. So from that time, 9 o'clock, stand up in the name of Jesus Christ. Inikanak ti turay ni Apo Dios. Nga mangpaksyat ti amin, nga klase ti sakit kanananayon. Kananyaman nga igam mo satanas, no si karetoy, get out. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, may latara, agidaak, o may di butong, ay inayan. Anak adi, no, may laksid, dikit kitoy, ay ipugaw, alam nga pilosopo. Siyan samot na. And then, in may ti panag, danon ko ti 2 o'clock, kat medyo sumabalit ka. And the time, manakat, amok, nga awan, ti igam, ti kabusor, nga mga atak, ti adipon ni Apo Dios. Tanapigpigsa ni Apo Jesus, nga adari to'y pusok, ngam ti anyaman, nga adari to'y lubong. Get out! 3 o'clock in the morning, awanan, relax.
up to that time, relax. Amay lang ti danag ko, kasanong na gito ida, masagsagay sa damot, kat apay apo Diyos. Adam dengan di, kat ni apo Diyos nagtrabaho. Kat in my day naman nga mission to pray for all those in these isolation places. Agyaman ti victory nga naipahay mo. Kada iti napaimbagan. Maraydayaw ka. Always praising God. So kanak, I am talking in little experience. I have heard many. The other day, there is a congregation here in La Trinidad. 300 plus team members da. But they are on fire attacking and defending. Ag susuob da boss da. Ngam jaka muna demonstrate na lang ngam sigon ti testimony da zero casualty. Dagita da ngam makitam da prayer da, makitam da uri parparit dati itatang nada. Ngam makitam gam di uneg adda da yung agpe-pray nga in the name of Jesus Christ. You have given us the authority to trample over snakes. And these snakes are the elements of the work of Satan. Anya mga instrumento na. Adayay Chusijay, bagbagara de churches da nga kasay. Kat ko na, this is the exercise of the authority. So bagbagana, no, dahito da nga disciples na ikan na idi unana, datayumot iti disciples tata. Amen? Datayo ti anak ti apo. Nga inikan na ti turay, inikan na ti authority, we protect ourselves with all these elements that our civil government know. But most, nagapuan na nga iti panakabaling nga mga salak ng ultimatum. Sinot na maraswa aya ay jay luot nga nagapuan na ti medicine. Sino aya ti nangitapal iti pitak nga nausar dati kasi iti medicine iti mata ti hanga makakita at nakakita. Sino aya ti nangibaon ijay may sang agkukutal nga masapol apan nagdigos kat idilin mong awkat nalinis ti bagina. Sanaya nga ni Apo Diyos. Sanaya nga bilin ni Apo Diyos. So nga, tumangad tayo with authority. Let us exercise the authority that God has given us. Umay tayo ti panag-pray not only to defend ourselves, but we command na dumakot nuhan tayo mo ti bagbaga tayo. Awan ti maramidan tayo. Nuhan tayo mo dati turay tayo. Pakpakaasi. Yung gaputa ti nature ni Jesus Christ, nga puna na nga siya sinuman ti mamati kanyak, nagasat diti nga makakita ng mamati da, aramirin dati inararamid ko, kat inararamid ng pakpaksyat kadagaya da nga masakit, nang isulusuro iti knowledge, iti nailangitan nga pagarian ni Apo Diyos, kan panagbabaw iti basol, that is John chapter 14 verse 12, kan dayay nang guy-guyugoy kadagayay da nga umasidog ka na Apo Isos tapno maawatan do kamatik kabalan nga da ni Apo Dios kat agtupay turay damat. So kakabsat, daytoy ti reminder. And again, kuna nang ngaro dayay nga, my people, kahit nang ason, dagiti Christians. There are people who are my people, but the perish. How is that worded? I always live in ba. That is meditating. No, anyaman ti bagana kat kunang ay siyak gayam di taom. Hanak ko mga mapukaw ta amok ti bagam. Hosea 4:6. My people perish because of lack of knowledge. Oh, I am your son. Hanak nga mapukaw gaputi kinakurang. That's meditating. Magmangna kayan, imimemorize yan, may mayatmut mo yan. It is little by little, may apply kan, bumilbilig tayo. That's meditating. Ituloy ko man ay bagbaga ni Jesus Christ iti Luke chapter 10:19. 9:1 da jay tatay ngam 10:19. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Kitaan nyo, dahito iti action, dahito iti exercise, dahito iti attack. Inikan kayo iti turay, nga badakan nyo, dagitada,
dahito dakat emblem dagiti kabusor, numan pay literal nga dati serpent, dati scorpion, magbal nga, kaigat ng tadi mo, wati man-man-man-kat. Ang gapota, dahito iti emblem ni Satanas. Kat kuna na nga, abakan yun. Kat ipang abak tayo. Kuna na nga, the Word of God, which is a sword of the Spirit. In Ephesians. Kitaan nyo, inikan kayo iti turay, ng mga badek, kadagiti ulag, scorpion, ang pamuti Ilocano na. Kan aming nga turay, iti kabusor, awanti makasugat kada. That is exercising. That is attacking. So kakabsat anak ni Apo Diyos, dahito'y gayam tintid ti Apo kada tayo. Saan lang gamin mo dahil mga namin nga, in Jesus' name, get out! Oh, Pintikos saa. No, dahil mangig mo si Apo Diyos, paabo, evangelical saa. Apay, amin tayo, adatoray tayo. So nga, it's just a matter of exercising ti adda nga, intod ti Apo kada tayo, no mo nga mga isuro, idi isuro. Rather than napuno dito yun, i-apply tapno ganasan. So kakabsat, these are the applications. Tanay baga na dito'y, whoever believes in me, John 14:12, I'm always meditating on this man, tas asinuman nga mamati kanyak, aramirin dati panang ibadek ko, panang abak ko, panang ituray ko to'y, gapo, adu pa ti aramirin da. Well, agyaman tayo, adu aramirin tayo. Idun unana dakadakol ti Biblia ngay guman. Yung tatan basbasit, I can do more. Ure basbasit ti instrumento nga sarap. Adu pa ti trabaho yun, kadagito, itasyak, agsubliak ka ni amak, nagnagnak, agsubliak ka ni amak. Nga man, adu pa ti trabaho nyo. So kadagito kakabsat, adu ti matrabaho tayo, gapota, in plano ti Apo matlang mawasar dagito dang gadgets. Kat dahito itinebaga na ni Paul. Amin nga scripture, they are good for teaching, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be complete. Tapno di tao ni Apo Diyos kuma. That is 2 Timothy 3:16 nga ti sao ti Apo ti Biblia amuon tayo nga usaron nga pang train, panangisuro, pang correct tapno ti tao ti Apo, the servant ni Apo Dios nabilig ko ma. Maliliwayan ti daduma. Ure man pay no ada dito nga gadget nga nalaklaka ko mga maadal tayo, mausar tayo nga lumaban iti kabuson nga hanga makita. Ngam daduma ket mamisyos dan samutan. Ngam yaman tayo ta kadagitoy nakasurat de pati dictionary de basit pati kada tayo de Biblia tayo. So kakabsat ti pudno nga nayanak nga nabalbaliwan iti biag na. Pudno nga anak ni Apo Dios. Addaan iti inherent uno na itawid kanya ng authority. He must continue to meditate, in exercise, in apply, and thereby maganas tayo. Makita tayo, tipintas ng kasiyay. Gayon to sumurot ka na Apo Isus. Nagganas. Taduma, anyaman iti kontekst da nga pang-i-applyan kunana mo't panpanunutak ni Joshua, ininsurat na iti chapter 1, iti verse 8, kunana nga, panpanunutom ti sao ti Apo, amirism dito iti aldaw kan rabii, kat ni itong tapno itong palmo ida. No amirism, no amom, itong palmo ida. Tapno ma itong palmo, tanuhan mo nga mo, awan ti may itong palmo. That is, meditate on the Word of God, day and night, even as you walk, as you sleep, panunutom na iti, laglagay pong maagbaligi ka, you will be prosperous and successful. Iti panagbaligi tayo, iti panagbiag,
ket holistic. Ulitin tayo, ada kararwa tayo, ada bagi tayo, ada espiritu tayo. Kat kunana ti prayer ni John, iti 3 John, iti verse 2, kararag ko nga amin nga aramid mo narangay ka. Ken iti salunat mo nasayaat ka. Ken iti na espirituan nga kabibiyag mo nasalunat ka. So dagayjay da nga area. Saan lang nga may sati bagabaga na tapno marado kwartam. Amin kasali na. So kakabsat knowledge. So the authority of believers amuan tayo the entud ni Kristo nga usaran tayo. Tapno agdefensa tayo ken umatak tayo. Tapno saan nga adupay ti maatak. Ket kadagitoy madama iti gubat. Ket adda tayon iti panaki gubgubat. Ket ngarud kakabsat litas kita antay man. Tapno exercise tayo. Malagip ko di kapudpurutan at panagtrabaho ti apo ditoy ket adda dagayay da nga mangtististing nga demonyo. Ada nagtawag nga kunana, asada kami ada ti pastor, ada ti estudyante dito BSU, ada ti kampomi dito tenga ti ito kilometer 6 umay kay man ti kararagan nyo. Kat the time at kapudpudutan mo iti ko, awan mo tayo nga agkararag tayo sakbay mapan. Ada kami yay KM5 yay lugan kunak sakbay nga dumanon awan ti distansya iti data. In the name of Jesus pumanaw ka. Dumanon kami, makita de bed nga nangigaru-garutan dapi man ijay, linuganan ti demonyo. Makita de ingarot dati iman nga nugsad nga garot ti curtain. Kat ne warayay, kahit nga sa nawayawayaanan. Before we arrive to cast that out, dito naglugan in the power of the Lord Jesus Christ, pinmanawan. Nga ada kami pwedang itidalan. Saan lang nga dita? Ada pa iti nagdawat. Tunga ti rabii. Ngayon ko nang, apay, sisyak lang ngayon, da kami lang ayati, ada authority na nga mang paksyat dita. Ure, da kayo adi. Ngayon, da kayo matidinding umi. Ang kunto pa yung mamudag yay. Nang nangagdagayam. Ngayon, amin tayo, amin nga anak ni Apo Diyos, pudno nga nabalbaliwan, no amum nga inawat mo ni Jesus Christ, nga manubot magisalakan mo, exercise the authority that God has given you. Mabal nga kunaam nga, tinagan ni Jesus, pumanaw ka. Nga amum anak na ka ni Apo Diyos. Tano, adiyam amu yan, agin kang kakasaot, baka man taulid sig ay di papu na adi mo. Adamot kasjay anak ti papadi pay agin nan kakasaot edi nag manakat amok mata ore ni pol unati demonyo kat kinamat dagiti kat linabusan da kababain. Ngumno anak da kaniya po Dios. You have arantayag buteng. Hantayag buteng. Exercise no dati hantayagin ko kamot ang agbibot. Ang agaputa mo tayo kat apan tayo agbibirok iti ikaskas-autan o no, ikararagan. Ngayon in due time, kakabsat, we have the authority as believers. Amen? Dati turay tayo nga pangpaksyat, dati turay tayo nga mangikararag, dati turay tayo nga mangiyawat, bagi tayo kan sikikir ti panunod tayo nga hangag duadwaan nga anak da kaniya po Diyos. Ni Jesus Christ, ada turay na. Ni Jesus Christ na santuan. Ni Jesus Christ pinasantudak. Ni Jesus Christ sinalakniban dak. Tayo suti ni baga nakat amok nga amok deta. In Jesus name pumanaw ka. We can lay hands. San yung panbirukan pa lang ni pastor no uray adayutan. Sana amamin tayo. Wherever you are. May method kakadwa tayo. Gyaman tayo. Adu nga lesson nga reminder iti authority tayo. Malagip ko tayo nagkararagan tayo ditoy nga sinanumrak nga demonyo nga mapan nakitugtugaw dito di ay ilikod. Linuganan na pi man ti may sang babae kat inaebak dito
Pinukaw. Da kayo nga members sa church board, may kayo ilihan sa pumanaw, ti demonyo. Ti may sakit, idihang nga division pa datang, apay agkapot kidi ay kortina, kat sasutunan kortina ay mandada. Umuugyat gayam, hari ako, tiyan ko kayat nga mapantaba kasi ako malisan na. Kung nagayam kat, member ka teachers board, may kayo, kita kat adi umali. Mabutang gayam. Ngam no anak na kaniya po Diyos, amum nga daturay mo. Natayo, iti mensahero na, datayo iti agents na, iti miracles nga kahit na ngayon pagita. Ken iti bagi tayo, ikamang tayo. Dati marik na tayo, naindagaan, iparipirip mo lang ti Apo, iti panunod ti anak ni Apo Diyos. Usaran tayo ti mosar, iti lasag, ti spiritual. Tumakdar tayo man kakabsat. Kiyaman tayo kaniya Apo Diyos. Diyos mi nga nakabalin amin, agyaman kami, manaydayaw ka. Tinungol mo ti amin, nga dato'y lubong, kas kukwam ti lubong, kan ti amin nga adabiyag na, kat kukwam, amo mi Apo Diyos, iti kabuso mo, ng laban king ka. Nga isuti mangkunkuna, nga nang sequester ti lubong, kat iyaw-awat na pakidikin ka. Nga agyaman kami Apo Isus, tayin turayam. Kat intud mo datang turay ka na kami, nga anak mo, manaydayaw ka. Numan adda, dahiti Apo Diyos, dahiti anak mo nga kurang paypan nakaawat, numay ti buteng in the name of Jesus. Idawat ko Apo Diyos, nga umaykin ka. Umay kumamangkin ka. Adda pa'y ditihang nga namati kat maabakan da. Gapo handa nga amuti sasaunda, handa nga amuti sasaum, handa nga amuti nature mo, iti panakabalin mo, iti inaramid mo, iti inkararagam, iti pinaksyat mo, kat intud mo nga turay deta kada iti anak mo, Apo dawatek kadi Apo Diyos, dawatek in the name of Jesus, nga daytada kat bumilig da, rumang ayda, iti na espirituan, iti panakaam mo, Apo Diyos. Kasi ka, O Jesus, you have grown in spirit, you have grown in stature, and you have grown in your ministry. O Ama, ipaayam, deti ang anak mo, tuloy, O God, kada iti abilidad kan iti panangkita, Apo Diyos, iti inaramid mo, kan uray pa no kasano, nga nailasin mo, dagiti dakas nga espiritu nga, kalaban mo, ket pinaksyat mo, O God, you have given that, O Lord Jesus, in the power of your Holy Spirit, nga mang discern, mang kita kadagitoy Apo. Ikararag ko, Apo Diyos, nga tunggal maysa nga anak mo nga napalagipan iti datoy kan ng ammo iti datoy nga turay. I pray for the ability, I pray for the spirit of humility, takinunam Apo, tinapakumbaba, o may Apo, panagranghay, o may Apo Diyos, iti ragu Apo, gaputa. Nukas ano ti ragu nga, napada sa mo Lord Jesus Christ, kasjay mo't Apo, dagiti nang ipaayam. Oh, hallelujah, Jesus, maraydayaw ka. Manakabalin amin nga Diyos mi. Ikararag ko pa nga dahi tinaabakan ama nga nalagitan. Gapu Apo Diyos iti trabaho ti kabusol nga naibiyat na ti panana babaon iti datoy nga saksakit. In the name of Jesus, in the name of Jesus, with the authority that you have given to your servants, we drive out, and I pray the openness of minds and hearts of those who have been affected and inflicted with this weapon of the enemy. Apo nga kas lumawlawag, it will become an immunization to them, and they are stronger. They will emerge, Apo Diyos, nga mapaimbag kat na bilbilig da pa nga mangipakaawat sa saom gaputa. Babanti parabor mo, babanti grasyam kat linmong awdang nga nagbaligi ka dagitoy. Manaydayaw ka. Uray pa iti madama mga nalangitan, nga dapay iti nalabit pagpaimbangan nga lugar. Tinagan mo Jesus, may lukat iti na espirituan nga matada kat tumangad dakin ka. Kat ama nga nalangitan, maparagsak da ka, babawan Apo Diyos, ti miracles mo, O God. Anyaman pagaytam kadi nga kapipintasan ka dagiti nga namati, amumi nga sikati na kintunggal,
kat kasasayaatan Apo Diyos ti nangibanagam kada ito ida. Maraydayaw ka. Thank you again, and we receive that authority. We affirm that authority in our lives. O Lord Jesus, that we teach, that we exercise, that we demonstrate. And Father, with victory, nga dati kabuso nga hami nga makita. Magkita da kami, kat maabak da, tandakal ka nga dati puso mi, ti biyag mi, ngam dati adda iti lubong. Anda ito'y Apo Diyos, ti kararag mikin ka, kararag kukin ka, tinagan ni Jesus, manubot, manang isalakan, manang isuro. Amen. Amen. Manaydayaw ti Apo. Glory to God. Man nakabalin kan managayat nga Dios, iti daytoy nga rabii, agiyaman kami, iti daytoy nga gundaway o Ama, nga napalagipan kami kadagitoy nga panakabalin nga adda kada kami. Kat dawatan mi Apo Dios, nga daytoy nga panakabalin kat aramaton mi ida. Kadagiti anyaman Apo nga umay nga sangon mi, kang runaan Apo kadagiti trabaho iti kabusor. Agyaman kami o Dios, daytoy nga kanito, at kami Apo nga agmaymaysa, nga mangikamang kadagiti amin Apo nga iglesyam. Nga Apo kadagitoy nga iglesia iti kararag mi ket sika iti agturay tapno Apo iti panggep mo kadagitoy nga iglesia ket maibanag ken kastamot Apo Dios nga sika iti agturay kadagiti amin nga namati amin nga anak mo Apo Dios tapno iti kasta anyaman diay planom nga panakaikasabay iti saom ket maramid, panakapabilag dagiti na namati ket maibanag da, kastamot Apo Dios panakaikararag dagiti masakit ket adda nga magasanda. So nga Apo Dios iti daytoy nga rabii agiyaman kami ta sika iti Dios nga kang runaan nga mangagas mi. Kang runaan nga doktor mi nga kamkamangan iti tiyempo Apo Dios nga umay dagiti sakit wenno sa gubanit kadagiti bagbagi mi. Kat Apo kamang ko ken ka uray dagiti amin Apo nga trabahador mo kadagiti iglesia manipod kadagiti pastors dagiti lay leaders kadagiti iglesia nga Apo iti anointing mo kuma kat iso iti maaday iti tunggal maysa tapno Apo Dios ada nga si bibilag kami siraragsak kami nga mangaramid Apo Dios kadagiti intalek mo nga trabaho iti tunggal maysa. So nga Apo Dios bendisyonam iti ada nga panangidadaulo dagiti amin nga leaders, amin nga ministers kadagiti iglesia. Tapno Apo Dios ada dagiti mayasidegken ka nga karkararwa Apo. Dati planom awan kuma iti uray maysa nga haan nga makaamukin ka no di ket amin ko mga tattao umay da iti panakaisalakan. Isu nga Apo usarem dagiti biag mi. Usarem iti tunggal maysa kada kami. Nga paksyatom iti trabaho iti kabusor nga manglaplaped iti panangaramat mo kada kami ngan anak mo, kada kami nga leaders iti iglesyam. Ket Apo dawaton mi iti kanayon nga panang alad mo kada kami kadagiti anyaman Apo nga trabaho iti kabusor nga mangdadael kadagiti anak mo. Kastamot Apo Dios nga kadagiti amin nga iglesia iti kararag mi ket umay iti panakariing kadagiti anak mo nga Apo hang kumanga maliwayan iti ada nga panakitungtungtungken ka haan nga maliwayan Apo Dios iti panagbasa kadagiti sasaom panangimot-motaktek kadagiti nga sasaom ganahan nga maliwayan o Ama iti ada nga panagururno nga agdaydayaw ken ka. So nga Apo Dios sika iti agturay kadagiti amin nga iglesia saan laeng nga iti iglesia mi ditoy piko no di ket amin Apo nga nabuangay nga grupo dagiti namatiken ka. Katagyaman kami Apo Dios, ta sika iti Dios nga makaidalan kada kami, makaisuro ken ada Apo Dios nga mangibanag kadagiti anyaman Apo nga naiplanom kadagitoy nga iglesia. Katagyaman kami Apo Dios, ta iti daytoy nga rabii
Ada daytoy nga gundaway mi nga nagmaymaysa nga nangikamang kadagiti amin apo nga iglesia. Kasamo to Dios nga iti daytoy nga kanito adtoy apo nga ikamang mi iti gobyerno miken ka. Apo agyaman kami iti dagiti leaders mi ngam dawaton mi apo Dios nga bendisyon na mida tapno kumade pagayatam ket iso iti maibanag iti daytoy nga ilimi. So nga apo iti beneg iti Senate apo Dios dagiti amin nga senators si kaapo Dios ti mangidalan kadakwada tapno dagiti nasayaat nga lilinteg ang pagsayaatan dagiti tattao ket iso iti aramiden da kastamot apo dagiti congressmen nga agpanpanday ti linteg apo dawaton mi nga ipaay mo iti wisdom kadakwada tapno iti panagaramid da kadagiti linlintag kat saan laeng nga naibasar iti bukod laeng pagsayaatan no di kat panunuton da iti pagsayaatan iti kaaduan kastamot apo oray dagiti judges mi apo ikamang miken ka tapno bendisyonam kan sika iti mangidalan tapno awan kuma iti bias kadakwada nga objective da kuma apo Dios kadagiti decision nga aramiden da. Kastamot o Dios nga ikamang mi iti presidente mi nga kang runaan. Apo bendisyonam iti salunat na. Kastamot apo iti laing na tapno at adapay nga sika iti mapadayawan kadagiti rumrumor kadagiti ngiwat na iso nga ikamang mi ta sikalata iti mangtengel iti biag na ken kang runaan kararag mi nga maammuda kapay kuma. Nga sika iti Dios nga man nakabalin, ken man nagayat, ken man ang pakawan, ken man ang ipaay apo iti bileg. Kat apo Dios, agyaman kami, uray kadagiti local officials mi, sa pala kadi apo Dios, ta sika iti mang bendisyon kadakwada. Kat kadagitoy nga panawon, ngani iti eleksyon. Kat apo iti kararag mi, dawaton mi nga sika iti mangidalan, kadagiti amin nga tattao. Tapno iti kasta dagiti pilyon mi ket dagiti omno nga agturay ken mangituray iti daytoy nga ili ken omno nga talaga nga agserve iti ili nga saan laeng nga kadagiti bukbukod da nga pampamilya. Ket apo ikamang mi nga linisam iti gobyerno mi linisam dagiti adang agpanpanunot ikatem iti espiritu iti corruption kadagiti opisyalis mi no di kat apo Dios ipaay mo dayta nga pudno nga panagserbi ken ka isu nga apo sika iti pangitalkan mi kadagitoy nga opisyalis mi nga apo sa pala kadita dumteng na apo dayta nga tsimpo iti biag da apo Dios nga maamiris da ket agpakumbabada ken ka ket umasidegda nga dumawat apo iti bileg ken ka. Kastamot nga bendisyonam dagiti Kristiyano nga opisyalis nga apo isuda kuma iti aramatem nga agbalin nga silaw kadagitoy nga kakadwada ken isuda apo Dios dagiti aramatem nga mangibingay iti saom kadakwada. Nga bauray babaen iti panagbiagda, babaen iti panagsasao da kadi apo Dios ket adda nga mabuya ka iti biagda tapno ma-influensyaan da apo dagitoy nga kakadwada. So nga italokmi dagiti Kristiyano nga adda iti Senado, adda iti Kongreso, kastamot apo iti probinsya, iti komunidad nga apo dagitoy nga Kristiyano ket saan da ka kuma nga ibain. No di ket apo gundaway da nga agministro kadagiti kakadwada iti dayta nga posisyon nga ayanda katagyaman kami apo Dios ta adda dagiti makitkita mi nga nagbaliwan apo iti ilimi ket sapala kadi apo Dios ta agtultuloy nga sika iti mangituray kadagitoy nga leaders mi kang runaan iti presidente nga iso iti ama iti pagilian ket agyaman kami apo Dios iti adu nga aramidom nga kinaimbag uray pay kadagitoy nga opisyalis ken uray kadagiti ilimi ket dagitoy apo Dios dagiti kamang mi ken dinawat iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subot kada kami. Amen. Ituloy mi apo nga kumamangking ka iti agtuloy nga panang-iklim mi iti panakaisalakan dagiti saan pay nga namati. Nga isu apo Dios iti prioridad mi iti amin nga aramiden mi.
Nga matitumunggal may sa kada kami kat dayawan mi sika ti Espiritu kon kinapudno. Nga tem amin nga aramiden mi adda Apo Dios nga may pakita iti kinapakumbaba iti sangwanam. Pakawanan da kami Apo na daman dagiti gundaway nga intagtag ay mi dagiti bagbagi mi wano dagiti nararamidan mi. Ngumasidag kami kin ka Apo Dios ta makita mi iti panaggunay mo ti biag ti tumunggal maysa. As we express Apo iti daytoy nga otoridad nga inpay mo ti tumunggal maysa. Nang nagruna Apo Dios iti dawdawat mi nga mawayawayaan dagiti kapamilya iti panagbiag iti basol. Iti tengel iti kabusor. Katagyaman kami Apo Dios kadagiti inpay mo nga victory iti panakaisalakan. Iti panagbaligi iti tumunggal maysa ti na espirituan ken kastamot Apo iti na pisikalan. Dayawan mi si Apo Dios kadagiti aramidom tinaduma-duma Apo nga grupo kon bagbagim parte ti bagim Apo. Ikamang mi agtultuloy mo't iti pampamilya mi akas isu Apo Dios ti pangaramatam iti panangipakitam ti panagayat mo kon iti authority nga inpaay mo kada kami. Ken kastamot Apo Dios ti intalok mo nga panagserbi mi. Babaan iti gimong nga yan mi ken kastamot iti misyon nga inpaay mo ti tumunggal may sa kada kami. Tulungan na kami garod Apo nga maibanag iti daytoy nga otoridad. Item amin nga aspeto iti panaggungunay mi ken kastamot Apo Dios iti panangkita Apo Dios tinapinpintas nga sirmata nga inpaay mo kada kami. Bendisyonam garod iti tumunggal maysa iti daytoy nga sirmata iti misyon nga manangipalawa Apo Dios iti pagariam iti rabaw ti daga. Salamat iti intalok mo nga spiritual gifting ti tumunggal maysa kat maaramat dagiti da Apo Dios nga mangiasidag kadagiti adayo pekin ka mangpabilag kadagiti dagiti kumapkapo iti pamatida. Kat bendisyonam garod Apo kadagiti da nga panakitungtong mo kada kami. Tapno maibanag mi dagiti da nga mangmangagan mi kastamot Apo Dios ti sasawng magtimtimak ti tumunggal maysa. And as we continuously declare the victory that you have bestowed upon us in the name of Christ. Tulungan na kami Apo nga mangkita. Iti daytoy nga ayat mo nga maibingay ti daduma. Kat bendisyonam garod Apo Dios dagiti nga opportunity ngayon paay mo ti tumunggal maysa nga agbalin nga silaw kon asin mo iti naduma-duma nga sektor iti daytoy Apo nga komunidad mi. Tulungan na kami garod Apo nga agbiag iti sidong ti pagayatam. Kat no daman Apo Dios dagiti sumiyasian mi nga banbanag pakawanan da kami. Tulungan da kami Apo Dios nga mangiasadag kadagito yung ayan mi no nyaman ti konteksto iti pagtrabahuan kan impluwensya mi kat mapadayawan mi si kat espiritu kon kinapudno. Isu Apo Dios ti tarigagay mi as we continuously bear this authority that is in us through Jesus Christ nga isuti nang isalakan kada kami. As we battle the arguments, not only the principalities, but even Apo dagiti banbanag iti kapanunutan ti tao. Katulungan da kami garod Apo Dios iti mission mimot nga mangilawlawag iti ayat mo iti panakaisalakan ken kastamot ti panangsurot ti pagayatam kadagitag kasapulan. Kat salamat Apo Dios kat we just celebrate and declare the victory that comes from you. And also Father God dagiti families mi as we lift them up to you with all the needs nga makitkitam kat patsen mi Apo akas idaton mi agtultuloy dagiti pamilya mi nga nabilag mo't Apo ti tumunggal maysa magrugi ti kalakayan kabakatan nga na ti kaubingan. Kat bendisyonam nga agbalin nga testimonyum Apo, your testimony of victory, your testimony of your goodness and your faithfulness. Salamat Apo, kat kadagiti damot lang nga kakabsat mi nga adadagiti pagdaldalyasatan na itatanang nagruna kadagiti ubing kan kastamot Apo Dios dagiti agtutubo iti dayto nga tiyempo. Ikamang mi dagiti nga rikrik na panpanunot Apo nga impluwensya iti daytoy nga lubong. Kat patsen mi Apo nga akas ikararag mi nga we claim iti daytoy nga panakaipasdek dati sasaom kan kastamot Apo in their journey of discipleship. That they would count the cost of following you, Lord Jesus. Isu Apo ti tarigagay mi nga kas insursurum kadagitin mon una kan kadagiti sumarsaruno. Tulungan da kami garod Apo nga mangibanag daytoy. Kat we declare iti daytoy nga victory upon all the conquests nga inpaay mo ti tumunggal maysa kada kami. Kat maibanag mi ti mission kan vision nga inpaay mo iti daytoy nga gimong. Kat salamat Apo iti daytoy nga gundawe nga nagmaymaysaan mi manen nga panagdangag ti sasaom kun kastamot Apo iti daytoy nga panangiban balaet mi ken panagkararag mi. Kat patsen mi Apo Dios nga ibanag mo iti pagayatam. Tuloy mi Apo nga ilift matlaang dagiti kakabsat mi kadagi outreaches iti binanga kan butod ken kastamot ti naduma-duma Apo nga gimong iti daytoy nga zone nga ayan mi bendisyonam dagiti panakaipasdak ti pamati ti tumunggal maysa iti sasaom. Kat Lord kastamot Apo iti panangpabilag ti Espiritu Santo
as we continuously declare the victory that is found in you, Jesus. Victory over sin. Victory over all the things of this world. Because we find that nothing is comparable to your strength and kastamot, Apo Dios. Awan ti makaisina ti ayat mo, ti tumunggal may sa kada kami nga addakin ka. Dati gorod ti dawat, kararag kan pagyamanan mi, tinagan mo Jesus nga manubot kan manang isalakan mi. Amen. And may the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God. And may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until that day when our Lord Jesus Christ comes back again. God, who called you to become his child, will do all this for you, just as he promised. And may rich blessings from our Lord Jesus Christ be with you, everyone. Amen.